वर्षर माया जितेबाला घर को फेरिला देखिला ता घर सामने भीड़ जमा होता। से निज बैग को तले फोपाड़ी देला आ दौड़िकी घर भीतर को चलीगला। अगणारे ता बापांकर मृतदेह पड़ीथिला। माँ कांदी कांदी बेहोश हो जाइथिले। अरे झियो धैर्य धरे, तो बापा तो आगुरु ही बेमार थिला आ डाक्टर तो मना भी करदेले। एबे हमें कौन करिबु? आम पाखरे तो भूमि भी नहीं, आमे एबे जीवन यापन केमिति करिबु? एई सब कथा भाबी भाबी से बापांक चरण रे पड़ी कांदी उठिला। जे कोनोसी प्रकार रे ताकू सेठू लोक माने नै गले आउ ता बापांकर अंतिम संस्कार करिले। माया आउ ता मां एकदम एका हो जाइथिले। पितांकर अंतिम क्रिया परे मां मते तो ए गाँ रे रहिबाको इच्छा भी होउनी। आमर आउ किए अछि जे आमको सहारा किए दब? मां मु टिके बाहरु आसुची। झियो घरु बाहरी बाहर चली चली जाउथाए। ताकू बारंबार निज बापांक चेहरा मने पड़ुथला, तांको कथा बहुत मने पड़ुथला। तो आखि छळ छळ हो जाई थाए। से चालू चालू गोटे बहुत बड़ गछटे देखिला, तारी तळे बसी पड़िला। तापरे गछरु स्वर सुभिला, तू एते दुखित काहेकि अछु झियो? किए किए हेटी? मो एई गछ कहूची। माया गछ को कथा कहूथबार देखि चमकी पड़े। मु तो आज पर्यंत को गछ को कथा कहिबार सुनिनी। मु भी सब बेले कथा कहेनी, आज केवल तुमर उदासपण देखि मु कथा कहिली। कुह झियो कौन हेची तुमर? मु मो बापा को छाड़ी रही परिबिनी। मो मां भी बहुत दुखित अछंती। आम पाखरे पैसा भी नहीं। मार दुख देखी होउनी, पैसा भी सरी आसिलानी। बस एतिकी कथा पई तमे एते दुखित अछ? काहेकि एतिकी दुख कौन यथेष्ट नुह चिंतित रहिबा पई? तमे पैसा विषय रे चिंता करनी, आउ पितांको बिना रहिबा पई तमको अभ्यास करबा को ही पड़िबो। समय सबुठु बड़ मलम, से ही तुम मां को दुख को लाघव करिबो। किंतु पैसा कोठु आसीबो? देख प्रतिदिन मो गछरु एठी तळे पत्र पड़े। जे पर्यंत पवन हुएनी से पत्र सेठी पड़ी रुहे। तो मु चाहूची तुमे प्रतिदिन से पत्र सबको सफा करि दियो। एतिकी कहू कहू दुईटी चढ़ई आसी सेई डाଳରେ बसिले आउ तापरे सेठु पत्र झड़ी तळे पड़िला। देखिल तो एठी सब बेले एमती ही हुए। आपण सेति पई चिंता करंतुनी, ए पत्र सबको मु एबे ही सफा करि दउची। माला तुरंत सबतक पत्र को झाड़ी निज ओढ़णी रे बांधी पुड़िया करी सेठी तळे रखी दिए। से जेमिति ही पछको बोलिला, देखिला 5टी स्वर्ण मुद्रा सेठी चमकु थाए। से मुद्रा गुडी को उठेई नेला। ये कोन? खाली सफा करिबा पई एते पाउना? तमे केवल सफा करिन, निज ओढ़णी रे से पत्र गुडी को बांधी रखी देइछ। एबे एई पत्रर गंठेली को नै जाओ आउ निज घरर कबाट आगे ढाली दब। ठीक अछि, मु काली पुणी एठिकी आसीबी। माया पत्रर गंठेली उठेला आउ घर को चली आसिला। माया पत्र गुडी को कबाट आगे खेलई देला आउ तापरे घर भीतर को चली गला। कुआडे चली जाइथिलु झियो? मु केबेटु तते अपेक्षा करिछि। मां मां मु आजि कोन आनिछि जानिछ? एई देख। अरे एटा तो सोना मुद्रा, तू कोठु आनिलु? तापरे माया सब कथा निज मां को कही सुनैला। किछि समय परे जेतेबेले से बाहर को गला, से देखिला ता ओढ़णी रे बंधा हेतवा पत्र पैसा रे परिणत हो जाइछि। मां एई देख केते गुडे पैसा। ए सब कोन होउछि माया? मां से जो बड़ गछटा नुह कि सेठा कुहुक गछ। मु प्रतिदिन स्कूल रु फेरिले सेठी सफा करिके आसीबी। काली मते गोटे चादर देई दब। ठीक अछि जीबू, हेले मने रख ए कथा तू काहारी आगे भी कहिबुनी। ता पर दिन जेतेबेले माया स्कूल सारी से गछ पाखको जाए, सी देखे से गछ मूल रे छिड़ा होई केते जण लोक परस्पर भितरे किछि विचार विमर्श करुथांती। आपण माने एठी कोन करचंती? हमकु सुखिला काठ दरकार, सेति पई आमे आकु काटिबाकू आसीचु। आपण माने एमिति करि परिबेनी? ए गछ मोर बंधु, ये मते केते सहाय्य करछि। मु आपनकु एमिति करिबाकू देबिनी। एतिकी कही माया निज स्कूल बैग को तळे पकेई से गछ को कुंडे पकेइला। ए झिया हट जा सेटू, और ये फालतू कथा सुनिबा पई आम पाखरे बिल्कुल समय नहीं। जा घर को जा। ए गछ को काटिबा पूर्वरु आपनकु प्रथमे मते मारिबाकू पड़िबो। समस्ते परस्पर को चाहिले। हठात कुराडीर चोट से गछ को मारिले। तापरे समस्ते आश्चर्यित हो गले, कारण से गछरु रक्तर छिटा बाहरी सेमानंकु लाल करि देइथिला। माया आखिरु लुह बाहरु थाए।
ଆରେ ଦୌଡ଼ରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତ ଗଛରେ, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ା। ତିନି ଜଣ ଯାକ ସେ ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ମାୟା ବ୍ୟାଗ ଭିତରୁ ଚାଦର ବାହାର କରି ସେ ଗଛର ଘାକୁ ପୋଛିଦେଲା ଆଉ ତାକୁ ଚାଦରରେ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଲୋ ଝିଅ, ଏତେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁ ଏକା ଲଢିଲୁ। ଆଜି ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବିତ ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମତେ ଜମାରୁ ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କଣ ଆପଣ ମତେ ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ? ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଅ ଆଉ ମନେ ରଖ, ଚଦରଟା ନେଇକି ଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମାୟା ଚଦର ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମାୟା ଚଦରଟି ରଖିଲା, ସେଥିରୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ପଇସା ତଳେ ପଡିଗଲା। ମା, ଆଜି ତ ସେ ଗଛଟା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲା। ମା, ଆମେ ସେ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ଉଚିତ। କାଲି ଯାଇ ସେ ଗଛର ଆଖପାଖରେ କଣ୍ଟାର ତାର ଲଗାଇଦବୁ, ଯାହା ଫଳରେ କେହି ତା ପାଖକୁ ବି ଯାଇପାରିବେନି। ହଁ, ଠିକ କହିଲ ମା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମାୟା କିଛି ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ୍ଟାର ତାର ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହିଦେଲା। ହଠାତ୍ ତା ନଜର ସେ ଗଛ ଉପରେ ପଡିଲା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ତିନି ଜଣ ଲୋକ କୁରାଢି ମାରିଥିଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପରିକା ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ବୁଲେଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ଗଛ ଭିତରେ ଗୋଟେ କବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ମାୟା ସେ କବାଟ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା କି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକଟେ ବସିଥିଲା। ଆସେ ଝିଅ, ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡରେ ଏ ଆଘାତ କେମିତି ଲାଗିଲା? ତୁ ହିଁ ତ ମତେ କାଲି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଏ ଘାକୁ ସଫା କରିଥିଲୁ। ଓହୋ, ଠିକ ଅଛି ବାବା, ମୁଁ ବୃକ୍ଷର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ୍ଟା ତାର ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେନି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବା। ଝିଅ, ଯେତେବେଳେ ବି ତତେ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡିବ, ଏ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସି କହିଦବୁ, ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଯିବ ମା। ଆଜି ପରଠୁ ହୁଏତ ଆମେ ଦେଖା ନ ହେଇପାରୁ। ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ମାୟା କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ବାବା, ମୁଁ ଏଇ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମତେ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ କରିବି। ଏ ଗଛରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଦବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଏ ଗଛରେ ବସୁଥିବା ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ନିତିଦିନ ଦାନା ଖୁଆଇବାକୁ ପଡିବ। ତୁ କରିପାରିବୁ ତ ଝିଅ? ହଁ, ମୁଁ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁଆଡେ ବି ଯିବେନି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ତୁ ଯା, କିନ୍ତୁ ଗଛ ମୂଳରୁ ପଇସା ସବୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ମାୟାକୁ ପ୍ରତିଦିନ 5ଟା ମୁଦ୍ରା ମିଳିଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଥିଲା କି ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିନ୍ଦୁ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ତା ଘରକୁ ଆସିଗଲା, ଯିଏକି ସ୍ୱଭାବରୁ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ କାହାର ସୁଖ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଲୋ ମାୟା, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ମୁଁ କେତେବେଳଠୁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଟିକେ ଚାହା ବନେଇକି ଆଣିଲୁ ପିଇବା। ମାୟା ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଚାହା ଦେଲା ଆଉ ନିଜ ମାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଗଲା। ମାୟା, ତୋ ପିଇସି ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଠି ରହିବାକୁ ଆସିଛି। ଆମେ କେମିତି ତାଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା? ମତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଲାଣି। ମା, ମତେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଗଛରେ ପାଣି ଦବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଇବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯିବାକୁ ବି ହବ। ତମେ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ନବ। ପିଇସିଙ୍କୁ ଆସିବାର 10 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ, ଆରେ ଏ ମାୟା ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ଯାଇକି ଦେଖେ। ତା ପିଇସି ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖୁଆଉଥିଲା। ତାପରେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲା। ଆଲୋ ମାୟା, ତୁ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ? ପିଇସି ନାନୀ, ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲେ ସବୁ କଥା କହିବି। ପିଇସି ନାନୀ ରାଗ ତମ ତମ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆଲୋ ହେଇ ଶୁଭୁଚି, କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଜଲ୍ଦି ଆସେ। ତୁ ଏଠି ଘରେ ବସି ଆରାମ କର ଆଉ ସେପଟେ ଯାଇ ତୋ ଝିଅ ସେଠି କଣ କଣ ସବୁ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ସବୁଦିନ ଏଠି ରହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ତୋ ଝିଅର ଯୋଉ ଚାଲିଚଳନ ନା, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି। ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଯଦି ତା ସହିତ ରହିବେ ଖରାପ ହେଇଯିବେ। ମାୟାର ମା କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ନିଜ କାମ କରି ଚାଲିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମାୟା ଆସିଲା, ନିଜ ପିଇସି ନାନୀକୁ ସବୁ କହି ଶୁଣେଇଲା, କିନ୍ତୁ ପିଇସି ନାନୀ କିଛି ନ ଶୁଣି ନ ମାନି ରାଗ ତମ ତମ ହେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଇସି ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥିଲା। କୁହୁକ ଗଛ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରି ଦେଇଥିଲା।